venire anche Irene, sì. Sì. Aspettiamo Irene. Questo mi sai che variano, Sì? Can you check again? Okay. There are some more available seats. Dilo in spagnolo. Okay. Don Milani? Monsignor Milani? Now we can start. Buongiorno. Good morning. Buenos días. Bonjour. Vi diamo il benvenuto al quinto simposio Uniservitate Service Learning Trasformare l'istruzione universitaria dall'interno. Il quinto simposio globale Uniservitate è organizzato da CLAIS, Centro Latinoamericano per il Servizio e l'Apprendimento Solidale, dall'Università LUMSA e dalla Scuola di Alta Formazione Educare all'Incontro e alla Solidarietà della stessa università. Uniservitate è un'iniziativa di Porticus coordinata da CLAIS. Ringraziamo per la presenza delle autorità, dei nodi regionali, delle università e del Consiglio accademico di Uniservitate. Siamo particolarmente grati per la presenza di studenti e insegnanti solidali provenienti da 5 continenti, vincitori del premio Uniservitate, che condivideranno in questi giorni le loro esperienze di service learning. Questo evento rappresenta una preziosa opportunità per condividere pratiche, idee e visioni volte a costruire un'istruzione inclusiva e orientata alla comunità, in linea con gli ideali del Global Compact on Education, di cui qui abbiamo anche le università referenti, nonché i rappresentanti del Dicastero per la Cultura e l'Educazione. Siamo certi che i vostri contributi arricchiranno le nostre riflessioni e i percorsi che intraprenderemo insieme, ispirandoci a vicenda a promuovere valori di solidarietà, giustizia e cura della nostra casa comune. Per l'appunto salutiamo in modo particolare i rappresentanti del Patto Educativo Globale e tutto il pubblico che ci segue anche virtualmente da 35 paesi del mondo, con il desiderio di vivere un'esperienza di apprendimento, di incontro e di fraternità. Vi auguriamo 2 giorni di profonda connessione, apprendimento e crescita. Diamo ora la parola alla dottoressa Culcasi, che illustrerà gli obiettivi di questo simposio. ¿Se entiende? It works? Okay, great. Voy a hablar en español, así que bienvenidas a todos nuevamente. Como sabe, durante la jornada de hoy y mañana expondrán destacados especialistas y tendremos de verdad posibilidades de enriquecernos mutuamente. El simposio contará con streaming. Tenemos 2 canales YouTube. Hay CLAIS Digital, donde el streaming va a ser en español. Y también tenemos un streaming en inglés, y el canal es Uniservitate. La grabación de los plenarios y de las conferencias va a estar también disponible después del evento.
Le informamos que también puede conectarse al Wi-Fi. Las personas que están en la mesa de entrada ya le mostraron la contraseña. Cualquier problema que tengan puede ir a la mesa de entrada y pedir ayuda por el Wi-Fi. Bueno, empezamos con los objetivos de este simposio. Primero, el objetivo es continuar ese ciclo de encuentros, de simposios del programa Uniservitate, que ya ha empezado en el 2020, entonces son muchos años. Es un espacio multicultural, un espacio poliédrico, un espacio de encuentro. Y bueno, claro que el tema central, el corazón de este programa es el aprendizaje servicio solidario. Otro objetivo de ese simposio es profundizar acerca de los modelos, de los procesos de institucionalización, de la espiritualidad. Tendremos muchos temas que vamos a profundizar en estas jornadas. Y nuestro enfoque es la educación superior. También otro objetivo es reflexionar, claro, como dije antes, sobre la espiritualidad que acerca al aprendizaje-servicio, el Pacto Educativo Global y también los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Otro objetivo de ese simposio es facilitar el intercambio entre nosotros, entre especialistas, entre académicos, entre estudiantes que irán a presentar sus propios proyectos que ganaron el premio Uniservitate 2024. Ahora va a comenzar la primera mesa redonda, el panel de apertura. Ese panel será presentado por el licenciado Enrique Ochoa, que es director ejecutivo de CLAIS. Y puedo darte la palabra, Enrique. Gracias. Gracias, Irene. Bueno, bienvenidos a todos y a todas. Estamos realmente muy felices de tenerlos a todos acá. Este encuentro en Roma es un punto de llegada para un trabajo de todo el año y de estos años, y también un punto de partida para ver hacia dónde queremos seguir caminando juntos. Solamente breve, un saludo muy especial a nuestros aliados. Uniservitate es un programa coordinado por Porticus y por CLAIS, pero nosotros somos simplemente los que le damos movimiento a lo que generan las universidades católicas que son parte del programa. Los nodos, las universidades apoyadas, los estudiantes y docentes que nos acompañan, ganadores del premio Uniservitate de este año, son los verdaderos protagonistas y son a los que queremos darle voz, palabra y movimiento estos días. Obviamente, para que esto sea posible, contamos con el apoyo del UMSA, quien nos recibe hoy en su casa, en sus instalaciones. Un agradecimiento muy especial para la Universidad LUMSA, un agradecimiento especial para la Universidad Católica de Australia, que nos recibió en su campus ayer, en un primer día de trabajo muy intenso que tuvimos para el programa. También a nuestros aliados de la FIUC, de la Federación Internacional de Universidades Católicas, y del Pacto Global por la Educación, que nos han acompañado y ayudado a difundir también este encuentro. ¿Qué significa para CLAIS llegar a este quinto simposio, el segundo que hacemos acá en Roma? Obviamente volver a vernos, volver a escucharnos y volver a sentirnos juntos, como decimos siempre, un programa que promueve cabeza, corazón y manos puestos en proyectos de aprendizaje y servicio solidario. Para CLAIS, Uniservitate, lo hemos dicho varias veces, fue realmente un enorme desafío de llegar a escala global. CLAIS es una organización, el Centro Latinoamericano de Aprendizaje y Servicio Solidario, fundado por Nieves hace más de 20 años en la Ciudad de Buenos Aires, en Argentina, que se propuso, en primer lugar, promover el aprendizaje y servicio en América Latina, y esa está en nuestra sigla. Y que a medida que íbamos creciendo, cambiamos nuestra misión para decir, promovemos el aprendizaje y servicio solidario desde América Latina y para el mundo. Y Uniservitate nos dio esa posibilidad de ser realmente, o de promover realmente a nivel global, nuestra mirada latinoamericana del aprendizaje y servicio solidario. Entonces, para nosotros, obviamente es una enorme alegría estar transitando este camino juntos. Tenemos que agradecerles a todos los que están haciendo posible que nosotros podamos seguir difundiendo el aprendizaje y servicio y podamos seguir aprendiendo de lo que sucede en otros continentes, con otras miradas, con otras reflexiones y con otros alcances.
Seguimos pensando que cambiar la educación es lo que nos va a permitir cambiar el mundo y creemos que el aprendizaje de servicio solidario tiene mucho para aportar ahí. Así que, sin más preámbulos, quiero darle la palabra a Francesco Bonini, el actual rector de la Universidad LUMSA, para que nos pueda dar sus palabras de bienvenida. Benvenuti tutti e tutte alla LUMSA. Siamo veramente felici di ospitare questo momento globale, questo incontro di tutto il mondo sui temi dell'educazione. La nostra università è nata nel 1939 proprio per investire in un momento molto difficile della storia del mondo, per investire sull'educazione. Un'educazione libera, un'educazione al servizio del bene delle persone e quindi del bene di tutta la società. E quindi siamo veramente lieti del tema di questo incontro, cioè trasformare l'università dal di dentro. Tra pochi minuti andrò alla Camera dei Deputati, dove si discute un progetto di riforma dell'università, ma qualsiasi riforma dell'università deve partire e arrivare alla persona, alle persone degli studenti, alle persone dei docenti, alle persone di tutti coloro che fanno parte della comunità universitaria. E in questo senso l'idea del service learning credo che sia un'idea preziosa e attiva, perché ci mette tutti in movimento. Ci mette in movimento nelle nostre università e ci mette in movimento in tutto il mondo, attraverso i legami che noi stessi sappiamo costruire. Per questo volevo ringraziare tutti gli enti, tutte le istituzioni, a partire da Uniservitate, che costruiscono questa rete, questo network mondiale, perché abbiamo tanto bisogno di comunità nelle nostre università, ma anche in tutto il mondo. Stando da soli siamo tutti più poveri e più soli, e invece abbiamo proprio bisogno di crescere insieme. Per questo la LUMSA ha creato 10 anni fa l'Alta Scuola Educare all'incontro e alla solidarietà, che molto si è spesa per l'organizzazione di questo incontro, e avete visto le persone che animano questa scuola, a partire dalla collega Maria Cinque, che ringrazio, insieme a tutti voi. Buon lavoro in questi giorni e buon frutto per questo cammino comune. Muchas gracias, señor rector. Le voy a dar la palabra entonces a Richard Bros, director de programas de Educación Superior Católica en Porticus, para que nos dé su apertura. Gracias, Richard. Muchas gracias. Dear companions on our shared service journey, dear professors and colleagues, dear students, dear magnificent rector, dear Professor Bonini, thank you. Thank you for your warm welcome, for the opportunity to organize this symposium, this international meeting, for the second time in your great university. It feels surprisingly familiar to be here today, a kind of déjà vu, but we are not simply reproducing the same symposium as 2 years ago. Of course, this is the same conviction as in 2022 that motivates us to promote service learning as a powerful transformative pedagogical method. Of course, we are delighted to meet again with familiar individual and institutional participants in this program, while enjoying at the same time a steadily growing community of passionate actors. Again Rome, again LUMSA, much of the same, and yet we are at a different stage of our journey. In 2022,
our focus was on the external aspect of service learning, on the education to fraternity. In 2024, we are setting the focus on one internal aspect of service learning, its potential to transform our universities from within. In a sense, we are following a similar process as in the global church with its synodality, which has just been concluded. 3 years of intensive reflection and discernment have strengthened the understanding that the nature of the church is basically synodal. Similarly, we do hope that this symposium will help understand the very nature of universities, at least the Catholic ones, to be service-led and service-oriented. This is truly an ambitious vision for Catholic higher education, but encapsulated in common words that may hidden its explosiveness. It may require a more integral access to unveil the power of this vision. Thus, let me share with you a picture that illustrates pretty well what we mean when we say transforming higher education from within. Just wait a moment, the picture is coming. Here we are. What you see now, I'm not sure if you can recognize it, but it is a photograph of a piece of art in the Belgian countryside, made by 2 Belgian artists. It is a metallic structure of a small chapel. You can walk in, you can look it through. A church which is simultaneously present and absent in this landscape. The artists call it reading between the lines. Being exposed to this chapel is an impressive and surprising experience, which I immediately associated with the topic of our symposium. This piece of art is about the church, of course, but in my view, it adequately applies to our universities as well. What if this symposium would become a kind of X-ray machine to scrutinize our universities? What if the skeleton we would then see would consist of service learning, pedagogy, an invisible but powerful structure holding together the whole body of our academic community, of our teaching, our thinking, our research? Service learning is indeed a soft but structuring power we should not underestimate. As he was visiting Belgium last September, Pope Francis mentioned during his allocution at the Catholic University of Louvain-la-Neuve 3 aspects of the formation: how to study, why study, and for whom to study. I don't want to repeat his speech here, but it is interesting that his thought on the type of education he's dreaming of led to a strong assertion which perfectly fits to our symposium's topic. He said, a university degree will then indicate a capacity for serving the common good. I think we should reflect twice on this sentence. A university degree will then indicate a capacity for serving the common good. A degree is the classical end of the formation we provide at our universities. Its output, to use a more managerial language, but is also an outcome, as it is a product of a transformation process of the student all over his/her study years.
The point here is that we will never get such an output and outcome if we don't design the appropriate structure to sustain it, the appropriate skeleton we see on the photograph between the lines. An appropriate skeleton, what does it mean? Let me mention 4 features of the structure we are aiming at that we may further discuss in our roundtables and encounters during these days. First, the paradox of a university between the lines of service learning is that it provides a structure for the self-organization of the institution, while it provides, at the same time, an interpretation lens to approach the outside world, a service orientation. Second, such a structure may look rigid, but it is also deeply dynamic. It is not simply about staying between the lines, but primarily about reading between the lines of service learning. A constant discernment practice of the very purpose of the education we want to offer, of the way our students want to design their own life, of the motivation leading our faculty in their daily teaching and research activities. Third, a university between the lines of service learning is a transparent educational place. It is the opposite to a black box, a closed and protected world for those who have finally managed to access the highest level of our education system. A university between the lines of service learning is exposed to the changing weather conditions, to sun, rains, winds, and storms, all intellectual and social challenges brewing in our societies. We have to listen to analyze, to help resolve. And fourth, as a transparent educational place, a university between the lines of service learning puts the students and professors under the scrutiny of the outside world. It insists a good deal on the accountability of the education information system we develop, not to generate the privileged people of tomorrow, but the thought leaders and transformation agents capable of serving the common good, so to speak, with Pope Francis. So these are only some ideas for the coming days. We will certainly further deepen in our conversations, I hope. I wish you all an inspiring symposium and a disruptive journey between the lines of service learning. Thank you. Thank you so much, Richard, for your words. Bueno, muchas gracias. Seguimos en esta mesa. Le voy a dar la palabra entonces a María Rosa Tapia, coordinadora del programa Uniservitate, para que nos dé sus palabras de bienvenida también. Bueno, muchas gracias, Andrés. Quique, muchas gracias, Richard, Monseñor Milani, por acompañarnos acá. Muchas gracias a todas las autoridades, a toda la querida gente, colega, docentes, estudiantes, investigadores, amigos, familia de Uniservitate. Para nosotros es un gran placer poder disfrutar un nuevo encuentro que en realidad empezó en el día de ayer. Voy a pedir si me pueden acompañar con las imágenes. Un encuentro que realizamos en la Universidad Católica de Australia, en el campus que tienen aquí en Roma. Por lo tanto, agradecemos no solamente a la Universidad LUMSA, sino a la Universidad Católica de Australia por habernos recibido en el día de ayer para poder tener un primer encuentro entre quienes directamente estamos involucrados en el programa para reflexionar sobre el camino recorrido y seguir proyectando los siguientes pasos.
Quiero agradecer también especialmente en la organización a todo el gran equipo de la Universidad LUMSA, bueno, el rector que recién se tuvo que retirar por el compromiso que nos dijo que tenía, pero particularmente quiero agradecer a María Cinque, a Karina Rosa, a Irene Culcasi, Roberta Albino y Teodoro Zanardi, porque se imaginarán que organizar un simposio viniendo desde Argentina es fundamental tener socios locales. Como Quique mencionaba antes, desde CLAIS tenemos el placer de coordinar una iniciativa generada por Porticus, que es el programa Uniservitate, que como ustedes pueden ver, su objetivo es lograr un cambio sistémico en las instituciones católicas de educación superior a través no solamente de la promoción, sino de la institucionalización del aprendizaje y servicio solidario para poder realmente cumplir la misión de las instituciones católicas de educación superior de una educación integral. Para eso, el programa cuenta con 3 principales líneas de acción vinculadas con la producción de conocimiento. Por eso venimos trabajando mucho a través de la investigación, con distintas publicaciones que ponemos a disposición de toda la comunidad educativa para reflexionar principalmente sobre la espiritualidad en el marco del aprendizaje-servicio y los procesos de institucionalización y todo lo que implica en el marco de las instituciones católicas de educación superior. Una segunda línea lo que busca a nivel global es consolidar una red de quienes, como todos ustedes, están no solamente interesados, sino que realmente ponen cabeza, manos y corazón, porque justamente de eso se trata el aprendizaje de servicio, el aprendizaje basado en la experiencia, para que no solamente tengamos las ideas y las investigaciones, sino que las pongamos en acción y qué mejor en conjunto con una comunidad como la de ustedes. Y en tercer nivel, el nivel institucional, porque como bien dice el lema de este simposio, nosotros queremos trabajar desde adentro, sabemos que desde las universidades, el corazón de la Iglesia, como anunciaba el Papa a principio de año en el encuentro de la Federación Internacional de Universidades Católicas, desde el corazón de la Iglesia, desde el corazón de las universidades, hoy nosotros queremos ver cómo podemos profundizar en esta propuesta pedagógica para poder sí dar una respuesta significativa. Por supuesto, todo esto con un riguroso proceso de monitoreo y evaluación que llevamos para poder cumplir con una iniciativa que es ambiciosa. Como muchos de ustedes saben, empezamos en el 2019, ya estamos en la segunda etapa y a partir de ahí el desafío que entre todos iremos proyectando hacia el futuro para efectivamente poder lograr un cambio sistémico. Aquí pueden ver, vamos pasando rápido, algunas publicaciones que tenemos, algunas imágenes que ilustran todo esto que fuimos trabajando a lo largo de todos estos años para que esas líneas se conviertan en productos y acciones concretas. Acá ustedes pueden ver algunos números, ¿sí?, del programa que como ustedes pueden ver en el logo, trabajamos con una estructura poliédrica que permita que las distintas facetas del globo representen la diversidad de cada una de las regiones con las que nosotros venimos trabajando. Por eso, si bien la coordinación la hacemos desde el Centro Latinoamericano de Aprendizaje y Servicio Solidario, en realidad la gran acción transcurre a través de cada uno de los nodos regionales con los que venimos trabajando, por lo cual es sumamente valioso poder contar con todos estos socios estratégicos y compañeros de aventuras también con quienes venimos trabajando y a partir de ahí acompañar en la primera etapa. Terminamos con un número de más de 20 instituciones apoyadas y ahora les voy a comentar cómo ese número está siguiendo. También cada 2 años nosotros organizamos un premio Uniservitate. Bueno, mañana van a poder conocer más sobre las experiencias y a lo largo de estos 2 días y a los estudiantes protagonistas de esas experiencias con quienes podemos compartir este encuentro para respetar justamente esta imagen poliédrica. Los premios no son uno que compiten contra todos, sino queremos mostrar y visibilizar las mejores experiencias que ya se vienen haciendo en cada una de las regiones, para poder mostrar la diversidad, para poder mostrar todo lo que muchas veces en silencio ya se viene haciendo.
así como UNESCO habla de que el aprendizaje-servicio es la propuesta de la educación para el futuro, ustedes son los que hoy están demostrando que el futuro ya entra en acción a través de las iniciativas que vienen realizando. También, a partir de esta etapa, contamos con un grupo de investigadores apoyados por el programa que a través de pequeñas becas de investigación también nos ayudan a profundizar sobre la propuesta pedagógica, la espiritualidad, la institucionalización, para poder seguir aprendiendo juntos. Acá ustedes pueden ver cómo venimos trabajando con 7 regiones. Creo que es un buen momento para agradecer especialmente a cada uno de los nodos regionales. En el caso de América Latina, la Pontificia Universidad Católica de Chile es nuestro principal referente para la región. Para Estados Unidos y Canadá tenemos el placer del acompañamiento de ACCU, la Asociación de College Universidades Católicas de Estados Unidos y Canadá. Cruzando el océano nos vamos para Europa, tenemos a la Universidad de Deusto que nos acompaña para Europa del Sur, para Europa del Norte, la Universidad de Lovaina, también es un socio sumamente apreciado, del mismo modo que para Europa Central y del Este y Medio Oriente, la Universidad Católica de Eichstätt y de Ingolstadt. Para Asia, la Universidad de La Salle de Manila, Filipinas, para toda la región de Asia y Oceanía también, porque como saben estamos trabajando también con Australia, y para África, la Universidad Tangasa. Comenzó siendo Tangasa University College y ahora celebramos que sea Tangasa University. Así podemos ir cubriendo a través de estos nodos regionales las distintas universidades en cada región. Esta imagen que ustedes pueden ver es de la primera etapa del programa y como ustedes pueden ver en esta segunda etapa, a la fecha y próximamente más, ya formalizamos la incorporación de 14 universidades más y a través de un programa de membresías que abrimos para poder atender a las, afortunadamente, demandas de otras universidades que querían conocer más, ya sumamos 30 y estamos seguros que para el final de este simposio vamos a tener muchas más universidades miembros a partir de cómo venimos trabajando con otras redes. Te pido que sigas pasando porque tenemos muchos actores, tenemos un board, un equipo académico que también, como ustedes pueden ver por las imágenes, distribuidos en todo el mundo para siempre seguir respetando la diversidad regional en la reflexión que vamos haciendo en el marco del programa. Por supuesto, también tenemos el acompañamiento de referentes de Porticus de las distintas regiones, que para nosotros son los ojos, son el corazón también que nos acompañan en todo este proceso. Y después toda esta gran familia de Uniservitate con la que compartimos reflexiones, aprendizajes, historias y sobre todo muchos abrazos también, hay que decirlo. Y a partir de ellos también muchas nuevas redes que vamos incorporando. Desde el comienzo para nosotros fue fundamental poder trabajar codo a codo con el Pacto Educativo Global. En este sentido, para nosotros fue fundamental poder acompañar esta reflexión compartida desde la investigación y de las prácticas, poder también contar con el apoyo de la Asociación Internacional de Universidades Católicas, la Federación Internacional, poder trabajar también con escuelas, que por suerte hoy también nos están acompañando, con la Red Iberoamericana. Bueno, también tenemos la suerte de que nos acompaña hoy ODUCAL, la Organización de Universidades Católicas de América Latina, IALU, para acompañarnos también con todas las universidades lasallanas del mundo, salesianos, jesuitas, por supuesto. Bueno, y cada vez más seguimos sumando más amigos a esta gran fiesta que para nosotros es poder seguir promoviendo el aprendizaje-servicio a través del mundo. Como ustedes pueden ver de una imagen plana, charlando con Candelaria, ella me decía que era muy interesante ver cómo una imagen de un mapa plano que puede representar una red, con todas estas imágenes y estas acciones que compartimos, se representa una imagen mucho más dinámica de este poliedro, donde, como ayer también nos recordaba Richard Bros, este poliedro es muy dinámico y no está centrado solamente en un centro, sino en lo que cada uno de ustedes va poniendo en movimiento a partir de las acciones que hacen en sus regiones. Pasemos, por favor. Muchas actividades se fueron sumando, oraciones globales.
incluso también promovidas por Deusto. Y como ustedes saben, llegamos al 5º simposio. El primero, en el 2020, tuvimos que hacerlo obviamente online, para empezar a instalar el tema del aprendizaje-servicio en las instituciones católicas de educación superior. En el 2021 ya empezamos a profundizar más también en el concepto de espiritualidad en el marco del aprendizaje-servicio. Llegamos al 2022, pudimos tener nuestro primer encuentro presidencial aquí en LUMSA, y el 2024 ya empezamos con una modalidad híbrida para que el simposio sea virtual, pero acompañado por encuentros regionales como el que pudimos disfrutar en Manila con la Universidad de La Salle. Llegamos al 5º, hay muchos cambios, tenemos muchos más compañeros de aventuras, pero para nosotros nuestros grandes protagonistas son nuestros estudiantes, que esperamos puedan disfrutar a lo largo de estos 2 días con sus historias, con sus reflexiones y con todo el aprendizaje que traen a partir de las vivencias. Y todas estas vivencias que vamos compartiendo sobre los años, elegí una del simposio que tuvimos en Filipinas, donde agradezco a Juanjo Echeverría de la Universidad de Deusto, que él nos hablaba sobre las jirafas. Sí, me parece que este podía ser un lindo mensaje también. Bueno, Adolfo Nicolás nos dejó esta imagen de las jirafas que, como bueno, tienen que tener la mirada siempre alta con su largo cuello, necesitan un corazón con mucha energía para bombear y poder llegar con la sangre a la cabeza, y poder así también tener el corazón más grande con la mirada más alta. Fue muy interesante en el marco de este proceso, como en el encuentro regional que realizamos en Deusto, el dinámico equipo nos recordó esta imagen que, paradójicamente, cuando visitamos el Nodo de África, nos tuvimos que disfrutar esta hermosa imagen que nos regaló Judith del Nodo de África, y me parece que es una imagen que vamos a dejar aquí al frente para que en este encuentro todos los que hacemos aprendizaje-servicio sabemos que tenemos que tener la mirada alta para ir más allá de los muros de nuestras aulas, para poder mirar más allá de nuestras instituciones, o también para poder espiar entre las líneas, como mencionaba Richard Ross. Entonces, nuestro deseo es que este simposio nos ayude a todos a ir más allá de nuestras preocupaciones, de nuestras propias problemáticas, para poder tener una mirada más alta, y el corazón grande, que ya sé que lo tienen, bueno, pueda también ensancharse un poco más, para que desde nuestras aulas, desde nuestras instituciones y desde nuestros proyectos podamos compartir este amor que queremos realmente ofrecer a los demás. Muy buen simposio y gracias por todo lo que vienen haciendo. Gracias, María Rosa, por tus palabras. Teníamos también invitada a la mesa a Isabel Capeloa Gil, presidenta de la Federación Internacional de Universidades Católicas y rectora de la Universidad Católica de Portugal, que por motivos de agenda no nos puede acompañar aquí en LUMSA, pero nos envió un saludo por video, así que ahí vamos a compartirlo. Your Eminence, Cardinal José Tolentino Mendoza, dear rectors, dear Maria Rosa Tapia, dear Richard Ross, dear friends joined together to advance service learning. I'm truly desolate that I cannot be there with you today at the opening of this 5th Uniservitate Symposium on service learning as a way of transforming higher education from within. But this does not mean by any chance that I am less committed to advancing this cause. And let me start by speaking about the way in which universities have changed and how they can change more by the introduction of this methodology as part and parcel of its strategy and mission. When we recall the traditional university over a century ago, or if we go back to the European model, to the Humboldt model of the university, in this model, universities were effectively and primarily gatekeepers of the past, preserving tradition as a strategic stepping stone to shape the future. The free cultivation of knowledge for its own sake
was nonetheless structured around rigorous and rule-based normative processes that supported the development of robust research. Individualism and norm-based research were at the heart of the model. So everything was to be done in a fashion that pursued very strict norms and on an individual basis. Act alone, follow the rules, and you shall thrive. And this is precisely the model that Virginia Woolf, in her renowned A Room of One's Own, criticizes when she speaks of the shippish model of training at Oxford and Cambridge, saying that students were shepherded past all distractions till they ran into an answer as a sheep runs into its pen. So despite the sarcasm of this sheepish description, the point is that the dominant structure of knowledge that Woolf speaks about was based on preservation, on emulation, and finally on transmission, and rather than as a forum for innovation and critique. The scholar in this model is shaped after a hermit, locked up in his scriptoria, or university, carefully defending a bulk of knowledge to which only certain cultivated elites may have access. Woolf's critique is radical, and it speaks about a moment of transformation, of which we are still heirs today. She pinpoints this moment of transformation, which was a transformation from a liberal arts model of free reasoning, which was elitist and undoubtedly had its flaws, to a specialization-driven paradigm connoting technical expertise with social function and impact, but also a transformation from a mostly individualistic model of research and learning towards collective models. And today, we are heirs to this transformation, just as we prepare for a new cascade of the transformation of universities. And this is particularly relevant at Catholic universities as they affirm their mission to go forth and do good. And this means not simply educating the youth based on merit. And this is something that is very much at the heart of the ways in which Pope Francis has addressed and challenged Catholic universities. It is essential to not disregard potential and capability, that is, to go forth and educate where there is a need, and to address the real concerns of communities by bridging the gap between fundamental, theoretically grounded knowledge and experience-based ways of knowing. It is crucial to think of new methodologies. In our world of tensions, service learning is truly an innovative way of transforming higher education from within, making it more attuned to its third mission and effectively acting upon the demands of a world seeking social justice and ethical values. In a nutshell, for Catholic universities, service learning materializes identity. It promotes an idea of scholarship that has no boundaries, as Pope Francis has repeatedly mentioned, truly expanding the reach of the universities to the peripheries, where the idea of higher education is frequently a mirage and not a reality at the reach of many of the young men and women. Inspired by Pope Francis, I would say that service learning is ultimately education as an act of love, education as an act of hope, and an instrument of the rehumanizing of mankind. At the Universidade Católica Portuguesa, we have been consistently applying service learning across all areas of knowledge. This was actually the challenge that Portuguese gave us. We have committed to a curriculum transformation, and our purpose would not have been possible without the support of the Foundation of Portuguese, whom I wish to thank warmly. The pilot, which was started, has now become a full-fledged initiative pursued with the support of our very own lab, Católica's Pedagogical Innovation Lab, CLIL. The project CAPS,
Catholic University and Service Learning, Innovation and Social Responsibility, is slowly institutionalizing service learning as one of the methodologies that most value the active participation of students in community activities and experiences across a wide range of areas, fostering as well an integration of communal work with the SDGs. The practice may be effectively understood as a micro-covenant between academia and society. In a nutshell, I wish to thank all those involved in the seminar today and tomorrow. My warmest greetings to Uniservitate and CLAIS, and my deepest thanks for their resilient commitment to transformation in education and particularly in higher education. May we continue to work together, inspiring generations of students, faculty and staff to act in the spirit of him who went forth and did good. Thank you and have a great symposium. Bueno, y para ir cerrando esta mesa, le voy a dar la palabra a Su Excelencia Monseñor David Milani, Secretario General de la Fundación Cultura para la Educación de la Santa Sede, del Dicasterio para la Cultura y la Educación. Su Excelencia, por favor. Grazie a tutti voi. Ringrazio anzitutto il magnifico Rettore dell'Università LUMSA, il Professor Francesco Bonini, e per tramite della coordinatrice tutta la rete di Uniservitate. Saluto le rettrici, i rettori, le professoresse, i professori e tutti gli educatori venuti da tante parti del mondo per apportare a questo simposio la straordinaria ricchezza di diversi contesti culturali e settori di ricerca. Anticipo l'incoraggiamento, il saluto, il contributo del Cardinale José Tolentino de Mendoza, che incontrerete domani, e di tutto il Dicastero per la Cultura e l'Educazione della Santa Sede, dove presto servizio quale segretario generale della Fondazione Cultura per l'Educazione Gravissimum Educationis. C'è autentica consonanza tra la proposta della Chiesa in ambito educativo e quella del service learning, che da almeno 30 anni, partendo da radici pedagogiche differenti, persegue una relazione consapevole tra apprendimento e servizio. Ritengo utile, dopo aver ascoltato queste interessanti relazioni all'inizio di questo simposio, riannodare alcuni fili di quella che mi appare come una storia ricca di senso e ordinata. Evidentemente il Santo Padre Francesco, argentino, aveva negli occhi questo approccio, il vostro, quello di Uniservitate, vissuto da lui prima che teorizzato a livello ecclesiale e sociale nella sua terra di origine. Sin da subito, infatti, il pontefice invitò all'armonia tra la mente, il cuore e le mani. Erano i semi di un rinnovamento che ai nostri occhi si sarebbe rivelato solo negli anni a venire. Nel giugno del 2015, all'indomani della creazione dell'Alta Scuola Educare all'incontro e alla solidarietà, diretta dalla professoressa Maria Cinque, che ringrazio per la collaborazione con il Dicastero e con l'istituzione di cui sono segretario, l'Accademia delle Scienze in Vaticano ospitò un congresso dedicato alla pedagogia del service learning, fare dell'apprendimento un servizio, fare del servizio un apprendimento. Questo stesso approccio ha orientato la Costituzione Apostolica Veritatis Gaudium del 2017, che chiede alle stesse facoltà ecclesiastiche di essere in uscita, capaci di un dialogo a tutto campo e di lavoro di rete. E soprattutto ha ispirato il Global Compact on Education, nato nel 2019, l'alleanza lanciata dal Santo Padre affinché l'educazione generi pace, giustizia e accoglienza tra i popoli. Infine, ma è davvero un nuovo inizio, con la Costituzione Apostolica Predicata Evangelium nel 2022, il Santo Padre ha creato il Dicastero per la Cultura e l'Educazione,
saldando definitivamente i due ambiti e chiamandoli a una più feconda integrazione. Ci è chiesto di trasformare anzitutto le nostre istituzioni, le nostre comunità, mettendo gli strumenti dell'educazione e della cultura a servizio di progetti e iniziative concrete e durature. Alla Fondazione Cultura per l'Educazione, Gravissimum Educazioni, si è assegnata questa visione, è assegnato il compito e la responsabilità di coordinare il lavoro sul Global Compact on Education, approfondendo la conoscenza del vostro lavoro e del metodo originale che lo guida. L'occasione di questo convegno a cui partecipo è per me momento privilegiato. Sto scoprendo come voi con la vostra azione ne siete già una qualificatissima espressione. Sarà molto prezioso per far conoscere ulteriormente questo progetto voluto fortemente da Papa Francesco il dialogo con voi e la conoscenza delle esperienze che come Uniservitate, come abbiamo visto anche dalla relazione della professoressa Tapia, nel mondo state realizzando. L'atto educativo non è riconducibile solo a quanto lodevolmente è realizzato nelle scuole, nelle accademie e nelle università. Dobbiamo diffondere la consapevolezza ed educare in proposito le nuove generazioni a partire dalle università che solo insieme si educa in maniera piena. Tutti insieme come scuola, famiglia, società civile, comunità cristiana, impresa, mondo del lavoro, realtà sportiva, associazioni, istituzioni culturali. Serve condividere intuizioni, modelli, esperienze, riflessioni, così che in regioni differenti del mondo, caratterizzate da sensibilità e stili di vita differenti, il patto educativo globale possa radicarsi e portare frutti, inculturandosi efficacemente, anche con il vostro prezioso apporto. Occorre dare forza a quella logica di rete che già il professor Bonini nell'esordio di questi lavori ricordava, logica di rete che già caratterizza la vostra azione. Non si educa da soli. Già dalla prima immagine, quella evangelica, paradigmatica e fondativa della natura caratteristica della Chiesa, l'immagine della rete, delle reti dei pescatori, comprendiamo come anche tra istituzioni accademiche e ecclesiali abbiamo bisogno, per restare fedeli a noi stessi e alla verità della nostra missione, di lavorare insieme per servire il bene comune, come ci ricordava nella sua relazione il professor Brosse. Per restare fedeli, inoltre, alla chiara e irrevocabile direzione di cammino per la Chiesa tutta che Papa Francesco ha tracciato con il percorso sinodale di cui si è recentemente celebrata una tappa fondamentale. Con la speranza quindi di proseguire insieme questo dialogo e di servire insieme, vi auguro buon lavoro e auguro a tutti un proficuo convegno. Tante gracias, Monseñor. Bueno, damos por finalizada entonces la mesa de apertura y los invitamos a escuchar la ponencia de la profesora Nieves Tapia en nuestra próxima presentación. Gracias.